औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कुरान करीम की क्लास का हम आगाज़ करते हैं और मरकज़ के हुक्म के मुताबिक हम सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे और इसके बाद कुछ और भी खाकसार आपके सामने पेश करेगा। जो हमारा तरीक़ है उसके मुताबिक खाकसार आपके सामने इसकी तिलावत करेगा और खाकसार के हर एक आयत के वक्फे के बाद आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इसे मेरे साथ दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाकसार इस क्लास के आगाज़ में ही आपको एक कायदा जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, आपको वो कायदा अर्ज़ करना चाहता है। और वो कायदा हमने ये पढ़ा है पिछली क्लास में, नया कायदा था। मैं सिर्फ दोहराऊंगा उसको कि भी आप सब ने नोट किया होगा कि जब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो ये हीम पे मैंने बड़ी मद के बराबर लंबा किया था। इसको मैंने एक्स्ट्रा लंबा किया था, तो वो क्यों किया था? जब हम इस पे गौर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी जेर ज़बर या पेश के बाद, जेर ज़बर या पेश, जैसे देखें ये हे के नीचे जेर है, इसके बाद दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो जाएं, दो ऐसे हरूफ आए जिन पर जज़म है। मसलन हे के नीचे जेर है, अगर यहाँ ज़बर या पेश होती तो फिर भी एक ही बात थी। उसके बाद देख लें अगले हर्फ पर ये पर सुकून है, जज़म है, और मीम के नीचे अगरचे जेर लिखी हुई है, लेकिन हम जब रुकेंगे तो हम रुकते हुए इस मीम की जेर को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुकून यानी जज़म की अलामत आ जाएगी, ये वाली अलामत मीम पर भी आ जाएगी। तो एक लिहाज से ये जेर ज़बर या पेश के बाद दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो गए, एक या वाला एक मीम वाला। तो जब ये दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये जेर ज़बर या पेश को बड़ी मद के बराबर लंबा किया जाता है। तो इसीलिए इसको सादा अर्रहीम की बजाय अर्रहीम बड़ी मद के बराबर लंबा किया जाएगा। इसी तरह जो नीचे वाली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें भी देखिए मीम के नीचे जेर है और इसके बाद फिर दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो जाएंगे, एक ये का, और नून को जब रुकेंगे नून की ज़बर ख़त्म हो जाएगी तो खुद ब खुद इस पर सुकून यानी जज़म आ जाएगा। तो दो जज़में इकट्ठी हो गई ये मीम की जेर से पहले, तो यहाँ भी फिर हम बड़ी मद के बराबर उसको लंबा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली आयत में देखिए वही अर्रहीम में हा के नीचे जेर, फिर एक ये साकिन, और उसके बाद मीम भी साकिन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी जिस भी हर्फ पर रुकेंगे उस हर्फ पर ज़बर जेर या पेश कुछ भी हो वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर सुकून की अलामत आ जाएगी। जहाँ रुकेंगे आखिरी हर्फ पर ज़बर जेर या पेश कुछ भी हो वो ख़त्म होकर वहाँ पर सुकून की अलामत आ जाती है। जैसे ये मीम के ऊपर, मीम के नीचे जेर है, जब रुकेंगे तो ये जेर ख़त्म हो जाएगी और मीम पर सुकून की अलामत आ जाएगी। अर्रहमानिर रहीम। अगली आयत देखिए, उसमें उसी तरह
دین میں دال کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد پھر دو سکون اکٹھے ہو جائیں گے، ایک یا کا اور ایک نون کا، تو ہم دال کو پھر بڑی مد کے برابر لمبا کریں گے۔ مالک یوم الدین۔ اگلی آیت میں دیکھیے اسی طرح جب رکیں گے تو نستعین، آئین کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد ایک تو یہ ہے جو ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہو جائے گا کیونکہ نون کی پیش گر جائے گی، تو دو وقف والے الفاظ حروف اکٹھے ہونے کی وجہ سے آئین کو لمبا کیا جائے گا۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اگلی آیت میں دیکھیے اسی طرح مستقیم، قاف کے نیچے زیر، اس کے بعد ایک یا ساکن اور میم ساکن اکٹھی ہو جائیں گی تو قاف کو بڑی مد کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جزاکم اللہ۔ آج کے لیے سورہ فاتحہ میں یہی سبق ہے، اور خاکسار آج کے سبق کو پھر دہرا دے کہ جب بھی زیر زبر یا پیش کے بعد دو جزم والے حرف یعنی دو ساکن حروف اکٹھے ہو جائیں گے تو وہاں پر ہم زبر زیر یا پیش کو بڑی مد کے برابر لمبا کریں گے۔ آپ اس کو گھر میں دہرائیں، تیاری کریں۔ امید ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ کر اس پر عبور حاصل کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ابھی اسی کلاس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ابھی ہم کلاس کا اگلا حصہ پیش کریں گے۔ ابھی ہم اپنی کلاس کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، اور آج کے حصے میں خاکسار سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرنا چاہتا ہے کہ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی افضلیت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر اس کو آگے سکھائے۔ تو ہماری یہ جو ساری محنت ہے جو ہم اور آپ سب مل کر رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ تاکہ ہم قرآن کریم کو سیکھ سکیں اور اس کو سکھا سکیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان بہترین لوگوں میں شامل کرے کہ جو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی طالب علم کے راستے پر چلا، یعنی جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی نے کوئی بھی راستہ اختیار کیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں یا مسجدوں میں
यानी अल्लाह के घरों का हमारा मुराद मस्जिदें ही हैं। तो फरमाया कि जब भी लोग अल्लाह के घरों यानी मस्जिदों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं, यानी कुरान करीम की तिलावत करते हैं मस्जिद में जमा होकर, और आपस में उसको सीखते और सिखाते हैं, कुरान करीम को सीखने और सिखाने का भी बाकायदा इंतज़ाम करते हैं, तो फरमाया उन लोगों पर सकून और इत्मीनान नाजिल होता है, अल्लाह ताला की रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते पर बांध कर उन पर साया किए रहते हैं, और अल्लाह ताला अपने मलाए आला में यानी अल्लाह ताला अपने करीब तरीन फरिश्तों में उनका जिक्र फरमाता है। और फरमाया कि जिस शख्स को उसके अमाल पीछे कर दें तो उसका नस्ब उसे नहीं बढ़ा सकता, यानी जो शख्स अपने अमाल में बुरा हो तो खा कितनी ही बड़ी आला ज़ात से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर उसके अमाल बुरे हैं तो अच्छी ज़ात में होना उसके लिए किसी अल्लाह ताला के करीब कुर्ब में जगह दिलाने वाले नहीं हो सकते। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि कुरान करीम को सीखें और सिखाएं, और इसको सीखने के लिए ख़ास मेहनत और कोशिश करें। आज की आयत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 43 है। अभी हम सभी इसकी तिलावत करेंगे और उसके बाद दरख्वास्त है आपसे कि इसे मेरे साथ दोहराते रहिए, और फिर इसके बाद हम इसका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह भी सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ یہ تعلمون میں جو میم کو خاکسار نے لمبا کیا، اس کا قاعدہ اسی کلاس کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب بھی زیر زبر یا پیش کے بعد دو جزم اکٹھی ہوں گی تو ہم اس زیر زبر یا پیش کو بڑی مد کے برابر لمبا کریں گے، یعنی 5 حروف کے برابر ان کو ہم لمبا کریں گے۔ تو یہ تعلمون میں دیکھیے میم کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد ایک جزم واو کی اور ایک جزم نون ساکن کی، جب رکیں گے تو نون پر جزم آ جائے گی، تو اس لیے ہم پھر اس میم کو بڑی مد کے برابر لمبا کریں گے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ فرمایا کہ تم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس پر فوراً انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہ کر دینا۔ آج فرمایا گیا انہی بنی اسرائیل یہودیوں عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور لا نہ تلبسو تم ملاؤ، اور تم نہ ملاؤ الحق کا سچائی کو بالباطل جھوٹ کے ساتھ، اور تم سچائی کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ۔ یہ جو لفظ لا ہے جس پر میرا اس وقت کرسر ہے، یہ لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہ، نہیں، کہ تم یہ کام نہ کرو۔ یہی لا یہاں بھی عمل کر رہا ہے، اور اسی لا کو یہاں پر بھی عمل کرتا ہوا مفسرین کہتے ہیں کہ تم نہ تو حق کو جھوٹ کے ساتھ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم سب کچھ جانتے بوجھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
ईसाइयों और यहूदियों यानी बनी इसराइल को ये समझाया और उनको ये बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी किताब में यानी बाइबल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की जो भी अलामात बयान फरमाई हैं, उन अलामात को तुम आपस में मिला जुला ना दो और जानबूझकर उन निशानियों को, उन अलामात को छुपाओ नहीं। जानबूझकर कैसे? वन तुम तालमून, कि तुम जानते बूझते हो, जानबूझकर तुम लोगों को धोखा देने के लिए उन आयात को, उन निशानियों को छुपाते हो ताकि लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल ना कर सकें। तो फरमाया कि ऐसा हरगिज़ मत करो। इसलिए हम सब को ये चाहिए कि इसमें हमारे लिए भी हुक्म ये है कि हमें चाहिए कि जब हमारे पास हक खुल जाए, सच्चाई खुल जाए, तो हम सच्चाई को हरगिज़ ना छुपाएं और सच्चाई को झूठ के साथ हरगिज़ ना मिलाएं, और कभी भी ये झूठ का और सच्चाई का आपस में खलत मलत बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बात खुदा और खुदा के रसूल को हरगिज़ नापसंद है, और हरगिज़ पसंद नहीं है बल्कि इंतहाई नापसंद है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदीस के और कुरान करीम के तमाम तरह अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर पे खाकसार आपके सामने एक और दरख्वास्त करना चाहता है कि आप सभी मुसलसल कई खुतबात से हमारे प्यारे इमाम की ज़ुबान मुबारक से पाकिस्तान में रहने वाले अहमदियों के लिए दुआओं की तहरीक सुन रहे हैं। तो दरख्वास्त है कि हम सबको अपने प्यारे आका की, प्यारे इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए, और पाकिस्तान में रहने वाले अहमदियों के लिए ख़ास तौर पर और तमाम दुनिया के अहमदियों के लिए आम तौर पर हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके हालात को आसान करे, उनकी मुश्किलात को जल्द दूर करे, और उनकी मुखालफत ख़त्म करके उनको अमन और सुकून नसीब करे, और ज़ालिमों को अल्लाह ताला उनके जुल्म से या बाज करे या उन्हें पकड़े, लेकिन अब उनका जुल्म खुदा ताला करे कि जल्द से जल्द ख़त्म हो। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।